کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. کبھی کہتے ہیں $1 بلین دے دو, کبھی کہتے ہیں $2 بلین دے دو. کیا پاکستان کے پاس اتنی گرٹ ہے, اتنی جان ہے؟ नमस्कार दोस्तों, बिग न्यूज भारत में आपका स्वागत है. मेन वीडियो पे जाने के लिए 1 मिनट स्किप कर सकते हैं. दोस्तों, बिग न्यूज भारत आपके लिए ऐसी जबरदस्त न्यूज रोजाना लेकर आता है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना. और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आपकी राय दें. तो दोस्तों, चलो अब आज के न्यूज वीडियो के बारे में बात करते हैं. दोस्तों, इंडिया से अच्छी दोस्ती के चलते कश्मीर मुद्दे पे सऊदी अरब और अन्य अरब देशों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और उल्टा पाकिस्तान को दिया हुआ कर्ज भी सऊदी अरेबिया ने वापस मांग लिया है और पेट्रोलियम ऑयल भी उधार देने से मना कर दिया है. और अब अमेरिका की मध्यस्थता के चलते यूएई और इजराइल भी शांति समझौते के लिए तैयार हो चुके हैं. इन सारे समीकरणों के चलते पाकिस्तान मीडिया में यह चर्चा का विषय बन चुका है कि अब पाकिस्तान क्या विदेश नीति अपनाएगा. पाकिस्तान को भी आलमी सियासत से सबक सीखना होगा. इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा से भारत के ठोस कारोबारी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हो या मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन जरूर होंगे, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त सऊदी अरब हो, अरब ममालिक हो, उनके नेशनल इंटरेस्ट में है कि उनके भारत से और मोदी से जबरदस्त ताल्लुकात होने चाहिए, तो वो है. तर्जुमान का कहना था कि इसराइल और इमारात के ताल्लुकात की पेशरफ्त की दो असरात होंगे. मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम का क़याम पाकिस्तान की तरजीहात पे शामिल है. गोया कि एक गोल मोल बयान दिया है पाकिस्तान ने. और इस पूरी सूरत हाल में मुझे कहने दीजिए कि हम न 3 में हैं न 13 में. इस पूरी सूरत हाल में बात करते हैं. हमारे पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर तजुर्बेकार साबिक सिफारतकार जनाब शमशाद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं. हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं. शमशाद अहमद खान साहब, मैं एग्री करता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो दुनिया में आया है और जिसकी इब्तिदा कल मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल अमन माहिदा है. और ये इब्तिदा है, लोग कहते हैं सालों नहीं महीनों की बात है कि कई दूसरे अरब ममालिक इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर लेंगे. इस पूरे माहौल में हमें पाकिस्तान न 3 में नजर आ रहा है न 13 में. ऐसी बात नहीं है कामरान खान साहब. एक्चुअली ये कोई भूचाल कल नहीं शुरू हुआ. ये अरब रियासतों के राब्ते तो इसराइल के साथ बहुत पुराने हैं. इनफैक्ट इसराइल के वजूद में आने से पहले ही इनके राब्ते थे और काफी खरीदो फरोख्त होती रही है अगर तारीख का आप बारीकी से मुलाजा करें तो. लेकिन ये जरूर है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और दुनिया एक भूचाल आने वाला है. लेकिन इसका ताल्लुक और कई चीजों से है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में कोई चीज एक वाकया नहीं होता है, डायनेमिक्स जुड़े होते हैं. लेकिन खान साहब, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास बड़ी पेशकशें थी, बड़ी डायरेक्ट इनडायरेक्ट. आप यकीनन सबसे ज्यादा जानने वालों में से हैं कि इसराइल चाहता था कि हम उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करें, मगर हमने अपने अरब दोस्तों की वजह से, हमने अपनी उनकी सख्ती से मना करने की वजह से इस किस्म की कोई इनिशिएटिव को वेलकम नहीं किया और किसी भी सूरत में हमने उस तरफ आगे नहीं बढ़े जिसका हमें बेपनाह नुकसान हुआ है. आप जानते हैं आलमी सियासत में नुकसान हुआ है, मईशत में नुकसान हुआ है. लेकिन आज जब जिनके कहने पे और जिनके साथ मिलके हमने फैसला किया था वो उनके साथ जुड़ गए हैं और हम जो हैं साइड लाइंस पे खड़े नजर आते हैं. बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ और हमारी तरफ से मसले जो हैं, बुनियादी मसला हुक्मरानियत का रहा है, मैं आपको बता दूं. और कई ऐसे मराहल आए जब हम एक क्राइसिस से 2-4 थे तो बहुत गलत किस्म के फैसले किए जाते थे. और इसराइल का जहां तक ताल्लुक है तो मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ वाली बात है कि हमने सिर्फ चंद अरब मुल्कों की खुशनुदी हासिल करने की खातिर अपने जो सुप्रीम मफादात हैं, नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको आज तक बालाए ताक रखा हुआ और फायदा इंडिया उठा रहा है. मेरे ख्याल में अभी भी देर नहीं हुई और आजकल चूंकि आजाद फैसले होने की इब्तिदा नजर आ रही है, मैं महसूस कर रहा हूं
تو میرے خیال میں اب آ گیا ہے وقت کہ ہم اپنی فورن پالیسی کو ری وزٹ کریں، اور جو وہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے طفیلی ریاست رہنے کی، اب ختم اور ہونا خاصا چاہیے، وہ کیونکہ طفیلی جب سے ریاست ہم ہیں اسی وجہ سے کہ معاشی طور پہ ہم ان پہ بالکل دار و مدار ہے ہمارا. ہم جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں $1 بلین دے دو، کبھی کہتے ہیں $2 بلین دے دو، اور اس کے عوض ہم نے اپنے آپ کو، اپنی پالیسیز کو، اپنے انٹرسٹ کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. بالکل، اور یہ ایکچولی عمران خان نے شروع میں کہا یہی تھا کہ وہ ان قرضوں اور امداد سے نجات حاصل کریں گے، لیکن آ کے وہ بری طرح پھنس گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑے گئے تھے. جس قسم کی معیشت اس کو ورثے میں ملی، تو اب بہرحال حالات کو لگتا یوں ہے کہ گرفت میں لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آزاد فیصلے کرنے ہوں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کامران خان صاحب کہ 1796 میں جو امریکہ کا پہلا صدر تھا جارج واشنگٹن، اس نے اپنی فیئرویل اسپیچ میں ایک ہمارے لیے نصیحت چھوڑی تھی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ نیشنز دیٹ لیو themselves at the mercy of other powers do not deserve to remain independent. جو ریاستیں اپنے آپ کو دوسری طاقتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں وہ آزاد کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی ہیں. یہ دلچسپ بات کی ہے کہ still it's not too late. جی بالکل، ابھی فوری مثلا اس وقت میں بتاؤں 2000 میں جب مشرف نیو یارک آئے تھے تو اس وقت بھی حالات کچھ ایسے تھے کہ پریشر بہت تھے، امریکہ کی طرف سے بہت پریشر تھا، تو یہ ایک ہمیں راستہ نظر آ رہا تھا. میں آج یہ شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ ہمیں اسرائیل کا جو پریشر، امریکہ جو ہے نا سارا پریشر وہ اسرائیل استعمال کرتا ہے امریکہ کو، تو اس پریشر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کچھ رابطے شروع کریں، جو جنرل مشرف نے بعد میں کیے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہوانہ میں نان لائن سمٹ پہ یاسر عرفات کے ساتھ مشرف نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مدد کرنے کے لیے ہم ایک خاص قسم کی پریزنس جیروسلم میں کر لیں، جو ہے وہاں پہ ایک ٹریڈ آفس کے طور پر، تاکہ ہم تمہاری مدد کر سکیں گے وہاں فزیکل کانٹیکٹ کے ساتھ. تو یاسر عرفات بچوں کی طرح رو پڑا میرے سامنے، یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا میں تو پہلے ہی ان لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، اگر پاکستان نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا. تو سوال یہ ہے کیا پاکستان کے پاس اتنی گرٹ ہے، اتنی جان ہے کہ ہم تو ابھی اپنی کشمیر کے لیے ہم نے آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے. یہی جو عرب لوگ ہیں یہ ہمیں ہمارے ساتھ کشمیر پہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں.